بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى روح سيدنا صاحب رواتب قدر الاستوقاز العباد الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحدد وأصوله وفروعه، من الله عذرة في الجنة ويجزي المصابين ضيف حسنة ويحفظنا بداهم ينفعنا بهم ويعيد علينا ببركة مصر أنوارهم وعظمهم ونفعنا بالدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين.
يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعدين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف وكرم وجل وعظم ورضي الله تعالى عن بيتهم وطهرهم وأصحاب مهدد وتبعا لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجرين الله بن عيسى وصوله وفراعهم أن الله يعطي الجنة في الجنة ويكسر عصوبتهم ويضيف حسرتهم ويحفظنا بدهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا وبركاتهم وصلاة وأنوارهم وعظمهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونفاتح الله سيدنا العظيم العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي وعليه وصوله وقرائه وجميع سادتنا علي وعليه وصوله وقرائه أن الله ينظر أجل في الجنة ويكسر مصوبة ويضيف أحسنة ويحفظنا بديه وينفعنا به ويعيد علينا ولا أولادنا وأحبابنا وبركاته وصل وانوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفاتحة سيدنا صوفي دعين مكان وحلت أرواحهم من مشرق الأرض إلى مغاربها إن الله يعمر الجنة في الجنة
محاسن مطوبتهم ويضعف حسنتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا ولا أولنا وأحبابنا من بركات مصر وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله سيدنا صاحب المواطيب كتب الإرشاد وموصل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وزره وفرعهم أن الله يعلى الرجال من الجنة ويكاثر مطوبة من يضاعف حسنتهم ويحفظنا بدهم وينفعنا بهم ويعيد علينا ولا أولادنا وأحبابنا من بركة مسرة وأنوار معلومهم ونفعت بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والفاتحة. إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين ودين الوقوف علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا هو أجمعين. وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويراهم ويفرج كرب المسلمين ويرحم ويشفي مرضهم ويجمع شملهم والهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويقينا وإياهم شر الفتن والمهن والمعذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرقي أسعارهم ويغزر أمدارهم ويعطي كل منا سلالة ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض لنا في خير وفي وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استعينوا لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كان نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
منا وأنصر رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى رجال المهاجرين الله عمن بعيسى ثم إلى رجال سيدنا فاطمة قد محمد بال رسول الله ورعنهم ثم إلى رجال فعل محمد حسين الحمشي ووالدين ووالدين وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه أيها المصطفى إلى يمانه صلى
صل عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد ومن هاج أصوابا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. عرش العظيم صلى الله عليه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى لله رب سلطانه الولي برهان المقتدي بالوجود كرمه وإحسان صلى الله عليه وطوى عليها علما وبصره من خلق من نجم فيه في أقدار القسمة صلى الله عليه علق درجته الأنزل في خلقها عند المحمود صلى الله عليه به بعد شهر الغيوب فما جاء هذا الذي به المنان وبعين هذا الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود عسى وجودها نفس الوجود وترجى القرد العوالم كراس التقرير اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أدعو بها اللسان عما تدخله الجلال من التصديق بها والنزعات صلى الله عليه من سلسلة الإجعال والتصديق بالشواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصالح من قوله وفعله والمبالغ عن الله وأمره بتقديمه في خلقه من فرضه ونقله صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأبلغ به من الأمة بشرا كثيرا فمعجبها من أكرم الله بها على البشر ومعصاها من نعمة انتصر سرها بالبحر والبحر
والتهيئة وأوساعها على هذا الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في أئمة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه صلاة يتصل بها وصلى عليه بها بعين عبد الله بإذنه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سوة المدر بقربه وتبينوا إلى سنة العصر بوحده وحبه ما أنت الأقوال من الذكرى اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى النبي صلوا صلوات الله عليه
نورا فقبل النار أنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجعه أمة ثالث لجنب المسعود ومشرقة لها فيها حضر بسابق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين وانقسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية بعد الوقت الذي كتب الله على هجومه وجداد المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود فبغز الحامد المحمود ودعنا لله بتعجيل صلى الله عليه وسلم.
لقد انتصر صلى الله عليه وسلم بالعافية الأخلاق بما طريق كتابته بطون الأوراق كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم حسن الناس خلقا وخلقا وعوضه إلى مكان من أخلاق سابقا وعوصهم بالمؤمنين حلما ورفقا ولا يدعو ولا يفعل إلا معروفا له المرسل والمتبع على المنزل جاده المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وسلم إبراهيم التي الأرض ولو معصوم أخلاقه الهيبة القوية التي ترد منها خرج الأصفياء إلى البرية ومن نجرة به تقرأ الطرق والمنازل وبعبد ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جامع صفة الثمانية والمنفرد بالخلق وخلقه بأصوات خصوصية فما من رب من البلد المحمود إلا وقد عن زين الوليات صلى الله عليه أجمعت وسلم بوسله وله النبي وسلم عوصم أخرجت على نفسها بعيان صلى الله عليه الكريم وإليك أكرم به هذا المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه أن كانت الأقرار بهذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك سلطان كما يكون تقريب عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله داوين داوي نور الحي داوين الله انظر إلي داويني داوي نور الحي داويني الله انظر إلي داوي داوي نور الحي داوي داوي نور الحي داويني داوي نور الحي داويني الله انظر إلي داويني داوي نور الحي داويني الله انظر إلي داوي داوي نور الحي داوي طيبك أنت المحبوب ولأجلي من المطلوب طيبك أنت المحبوب ولأجلي من المطلوب داويت ويدور الحي داويت ويدور الحي داويت ويدور الحي داويت الله وانظر إلى داويت ويدور الحي داويت الله وانظر إلى داويت ويدور الحي داويت ويدور الحي في مدحي تشتاق القلوب تنجينا بيوم الدين المادح بمدح يقول هواه مدح الرسول داويت وجنور الحي
ويا نور الحيد ويا نور الحيد ويلي الله انظر إلينا ويلي نور الحيد ويلي الله انظر إلينا ويا نور الحيد لأجلي نلنا القبول شفاعة بيوم الدين لأجلي نلنا القبول شفاعة بيوم الدين دويت ويا نور الحيد ويا نور الحيد ويا نور الحيد ويلي الله انظر إلينا ويلي نور الحيد ويلي الله انظر إلينا ويلي نور الحيد ويلي نور الحيد يا مكرم أنا المداح وبمدح قلبي يرتاح وديك مصاع الصباح صلاة ليوم الدين ويا نور الحيد ويا نور الحيد ويا نور الحيد ويلي الله انظر إلينا ويلي ويا نور الحيد ويلي الله انظر إلينا ويلي ويا نور الحيد ويلي ويا نور الحمد لله شكر لله الحمد لله وشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله صلاتي وسلامي لرسول الله صلاتي وسلامي لرسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نجم الفكر من درب وفاق محمد وقولا توجه إلى وسيلة سيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أيجعل سعي في مسكور وفعله محمدا ويعطف عملي بالعمل معقولا وتوجه بالتوجه الخالص والرسولة المنصولة اللهم يا من إليه توجه الآمال خاطئة كامرة وعلى بابية تهدر حرب شهر هرمدة كامرة أتوجه إليك يا سرح المسجد سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي أرسلت العالمين أن تسلي وتسلي على حالتك الكاملة واستودع من في سر حكمتك الساملة الأكبر المحمد لك والأول صاحب السراف رافع في كل من ودين من كل مجرى من دم عبادك وسانك كرسي رسالك ذلك سيد الكونين وشرف تقوى العبد المحبوب لك المخصوص من كامل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الكرام من أحبابه اللهم إنا نكلمك جنة الكريم ونتوسل إليك بسبب
العظيم العظيم أنظرنا جنة وسقتنا بعين عنايتك وأنت أبا جنتك yang أطراننا وتقربتنا بجمرتك وحسن مقايتك وأنت بلغنا من صرم الرمي إليك وإلى حبيبك يا زائنا تقبل منا وترحم في منتنا وأعمالنا وجعلنا من أكرمك من الحاضرين وفي الطريق تبعهم من السالكين ولهمك وأنتهم لما لعهدك من الحاكمين اللهم إنا لنطمع برحمتك خاصة ظلمنا وأجمل جميلة وسنعك ملاك الحي بنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستصفعين أن تقابل ببابك بالغفران أن تقابل ببابنا بالغفران أن تقابل ببابنا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بالمسأل والمعامل بما أعمل وأنتمنا لمن صرح الهدي وجهه وواله وزهره وعمرته وشفق اجتهادنا أولادنا ووالدينا وأهل أنفسنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميع الجهاد وأعطي رياضنا الكريم بالأنصار والسورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمرة معنا وسونا وسجل مكربة قولنا بيدينا الماجدين وغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصر حسنك على البركة المؤمنين أجمعين واعف صحبنا والظالمين وانصر الأملاك حقنا وأنت بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا لهم في بئس معصوم من جميع البلايا واجعلنا لهم في بئس معصوم من جميع البلايا واجعلنا لهم في بئس معصوم من جميع البلايا وبالهدي مكين من الذنوب والخطايا وأنقذنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدم القائمين وإياك بيقتنا من ربنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والروح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sanak saudari kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Sebelumnya ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf kiranya apa yang ulun sampaikan nanti ada terdapat berupa kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumih fid dharain amin. Wal maqallatur rabi'atu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang artinya makalah yang keempat dari sahabat Nabi, yaitu adalah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, az-zulumatu khamsun minal asya'a was-suraju sirajun laha khamsina minas sibat.
Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau berkata, kegelapan itu ada 5 perkara. Kegelapan itu ada 5 perkara. Artinya ada 5 perkara yang menjadi asbab kita mendapatkan akan kegelapan. Wasuraju sira wasuraju laha khamsin minas sifat. Dan segala lampu-lampu yang mencahayai daripada kegelapan tersebut ada 5 sifat. Ada 5 sifat. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, yang menjadi asbab diri kita itu gelap itu ada 5. Namun ada 5 hal yang bisa menghilangkan kegelapan tersebut. Yang pertama, kata Sayyidina Abu Bakar, habbud dunya zulmatun li'annahu yuqi'u fi syubhat summal makruhat summal fil muharramat. Yang pertama adalah cinta dunia. Zulmatun itu adalah suatu kegelapan. Maksud cinta dunia di sini adalah cinta dunia dengan melampaui batas. Mencintai dunia dengan melampaui batas. Karena mencintai dunia itu adalah bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan yang syubhat. Oleh karena cinta dengan dunia, sedapat mungkin kita mewujudkan akan sesuatu yang kita cintai itu, maka terjerumuslah kita kepada sesuatu yang syubhat, sesuatu perkara yang tidak ada kepastian bahwa itu halal dan tidak ada kepastian bahwa itu adalah haram. Kenapa? Gara-gara kita cinta dengan dunia. Kalau kita mencintai dunia ala kadarnya, itu tidak dilarang. Kita cinta kepada anak kita, kita cinta kepada pasangan kita, kita cinta kepada saudara-saudara kita, itu tidak dilarang. Yang dilarang, yang bisa menggelapkan diri kita itu adalah mencintai dunia yang melampaui batas. Sehingga dengan sebab demikian kita terjerumus kepada yang sesuatu yang syubhat dan sesuatu yang makruh dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta dunia pangkal tiap kesalahan. Kalau kita mencintai dunia dengan melampaui batas, itu adalah pangkal daripada segala kesalahan. Karena kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat itu adalah karena cintanya kita dengan dunia. Nah, hadirin rahimakumullah, rawahul Baihaqi anil Hasan al Basri. Qala al-Ghazali wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fayaqdabuha ra'su kulli hasanatin. Sebagaimana mencintai dunia dengan melampaui batas itu adalah pangkal tiap kesalahan. Kalau kita benci dengan dunia, hati kita kada senang dengan dunia, itu adalah pangkal tiap kebajikan. Berarti mafhum mukhalafahnya, kata Imam Ghazali, kalau orang kada cinta dengan dunia, maka itu adalah pangkal daripada tiap kebaikan. Wasirajulaha at-taqwa. Adapun lampu daripada kegelapan tersebut, mencintai dunia itu akan menjadikan gelap. Namun lentera untuk menghilangkan kegelapan tersebut at-taqwa, yaitu adalah kita iringi dengan dengan takwa. Dengan takwa. Jadi dengan takwa maka kegelapan itu akan sirna. Apa yang dimaksud dengan takwa?
Yang dimaksud dengan takwa adalah al-ikhtiraju bi ta'atillahi an uqubatih, yang artinya adalah memelihara atau menjaga dirinya untuk melakukan taat. Nah, ini adalah penarang daripada kegelapan, dengan sebab di dalam hati kita itu ada sifat kecintaan dengan dunia. Cara untuk mencahayakan itu adalah dengan melakukan perbuatan taat. Jadi taat itu menghilangkan kegelapan diri kita. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annaka lam tada' syai'an ittaqa'allaha azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Bahwasanya engkau tidak meninggalkan engkau akan sesuatu, meninggalkan sesuatu tersebut karena takwa kepada Allah, karena takut karena Allah, maka Allah akan mengasih lebih baik daripada sesuatu yang kita tinggalkan itu. Misalnya kita ada memiliki kesempatan untuk mengambil hak orang lain, namun kesempatan itu kita tinggalkan, maka Allah akan menggantikan lebih baik daripada itu. Maka Allah akan menggantikan, mengasih kepada kita lebih baik daripada itu. Rawahul Imamu Ahmad wan Nasa'i. Nah, itu yang pertama. Hubud dunya zulmatun wasirajulaha taqwa. Cinta kepada dunia itu menggelapkan diri kita. Adapun lentiranya, lampu yang bisa menimbulkan cahaya bagi kegelapan tersebut, itu adalah takwa. Nah, itu yang pertama, kata Sayyidina Abu Bakar. Wa zanbu zulmatun wasirajulahu at-taubah. Dan bermula dosa itu menggelapkan. Dan bermula dosa itu adalah sebuah kegelapan. Oleh karena dosa kita, hati kita gelap. Artinya kada tahu lagi dengan kebajikan, kada kepingin lagi untuk berbuat kebaikan, kada kepingin lagi kita melakukan amal saleh. Kenapa? Karena dosa kita. Karena dosa itu adalah menggelapkan hati kita. Wasirajulahu at-taubah. Adapun lenteranya, lampu untuk menerangi daripada kegelapan tersebut, at-taubatu, yaitu adalah melakukan taubat. Kita dituntut setiap hari untuk melakukan taubat ini. Nabi kita tidak membatasi orang melakukan taubat itu kepada orang yang berdosa. Orang yang taat pun disuruh untuk melakukan taubat. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan di dalam perbuatan taat kita itu ada aib, ada celah yang sehingga Tuhan itu kada senang. Makanya kita disuruh untuk taubat. Nah, jadi salah satu untuk mencahayakan daripada kegelapan dosa kita, nang kita gawi setiap hari, itu adalah melakukan taubat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu. Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan sebuah kesalahan, maka dititikkan akan satu titik di dalam hatinya. Artinya Allah letakkan akan satu titik di dalam hatinya itu. Nuqtatan sauda'a, akan satu titik yang berwarna hitam. Apabila kita satu kali berbuat dosa, satu titik di dalam hati kita itu noktah yang berwarna hitam.
Fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu. Apabila dia berhenti untuk melakukannya, artinya apabila dia berhenti untuk melakukannya dan diiringi dengan ucapan istighfar serta dengan tobat, saqula qalbuhu, Allah bersihkan titik yang ada di dalam hati tersebut. Allah bersihkan akan titik atau noktah yang berwarna hitam tersebut di dalam hati itu. Allah bersih, karena setiap satu dosa kita gawi di titik satu noktah. Maka semakin banyak kita berbuat dosa, maka semakin banyaklah, semakin tertumpuklah noktah itu di dalam hati kita, di hati kita, sehingga noktah itu meliputi hati kita. Apabila hati kita itu sudah diliputi oleh noktah, titik yang berwarna hitam itu, maka gelaplah hati kita untuk berbuat kebajikan. Beratlah hati kita untuk melakukan amal saleh. Oleh karena noktah tadi, oleh karena titik yang berwarna hitam di dalam hati tadi, kada tagarak lagi hati kita hendak berbuat ibadah. Nah hadirin rahimakumullah, wa in ada zida fiha hatta ya'luwa ala qalbih, dan jikalau ditambahnya, jikalau menambah ia akan dosa tersebut, zida fiha, maka ditambahlah akan noktah itu. Jadi semakin banyak perbuatan dosa, maka semakin banyaklah titik yang berwarna hitam yang ada di dalam hati. Hatta ta'luwa ala qalbihi, sehingga meninggilah akan noktah tersebut di hatinya, diliputinya oleh noktah tadi hati. Nah di situ matinya, maka disitulah hati itu jurang mati. Sudah mati hati itu, tidak kelihatan lagi kebaikan, kada ada lagi hini-hini kita berbuat saleh. Padahal sadar inya pada mati, inya tuh pacangan mati, kena sadar inya, cuman kada badaya hati mati tadi. Nenaran hati mati itu kada, nenaran hati mati itu kada bergerak. Sama tubuh kita lah, amunnya tubuh kita itu sudah mati, kada pacangan bergerak lagi, hati kita pun juga demikian. Maksudnya apabila hati kita itu sudah mati, kada pacangan lagi kita kawa berbuat kebajikan, kada terbuka hati kita untuk berbuat amal saleh. Mudahan jangan sampai semacam itu kita terus setiap hari kita perbaharui tobat kita, karena kita setiap hari ini pasti ada melakukan perbuatan dosa. Karena kita bukan maksum, karena kita bukan mahfuz. Nah, jadi seharusnya kita jadikan amalan rutin. Kita tobat itu kita jadikan amalan rutin. Wa huwa ar-ranu allazi zakarahullahu ta'ala. Adapun titik yang berwarna hitam itu adalah sebuah kotoran yang telah menyebut akan dia itu kotoran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa bunyinya yang disebut oleh Allah? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, bahkan kotoran atas di hati mereka itu oleh karena apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang kita lakukan, ini akan apa-apa yang kita lakukan yang sifatnya maksiat, itu akan diletakkan oleh Allah kotoran di dalam hati kita. Allah letakkan kotoran di dalam hati kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak. Bahkan kotoran atas hati mereka itu sesuatu yang adalah mereka usahakan. Nang kita gawi itu akan menimbulkan noktah atau kotoran tadi. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Nasai ibn Hibban wal Hakim.
Nah hadirin rahimakumullah, itu sudah dua macam. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bermula kuburan itu adalah sebuah tempat kegelapan. Jadi di dalam kubur itu ada tempat kegelapan. Wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan lentiranya, kegelapan yang ada di alam kubur itu adalah mengamalkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kita beramal dengan melafalkan kalimah thayyibah setiap hari. Kita baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah sebagai lentira nanti ketika kita masuk ke alam kubur. Nah, jadi kita jangan istilahnya itu jurang, jangan dulak lah. Kita berzikir jangan dulak. Jangan dulak, karena kita berataan ini pasti sudah mati. Pasti kita akan merasakan yang dinamakan alam kubur yang gelap itu. Pasti kita merasakan. Nah, ujar Sayyidina Abu Bakar, agar kita itu masuk ke alam kubur kita supaya mendapatkan lantira, banyaki berzikir ya Sidin. Banyaki berzikir. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka jahanam oleh seseorang yang berkata la ilaha illallah karena dia menjunjung perintah Allah, karena mengharap ridhanya Allah. Nah, ini yang mesti kita iringi kalimah thayyibah tadi. Kita membaca zikir, kenapa? Karena mengharap ridha Allah. Karena mengharap ridha Allah. Rawahu al-Bukhari wal Muslim, telah meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan sebuah hadis Nabi kita bersabda, ujar Nabi kita, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha? Qala antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Ujar Nabi berucap. Nah, ini perlu kita perhatikan dan kita lihat kepada diri kita masing-masing. Barang siapa melafalkan kalimah la ilaha illallah mukhlishan, dia ikhlas, dia melafalkan la ilaha illallah tujuannya hanya semata karena Allah, maka Allah masukkan ke dalam surga. Allah akan berjanji memasukkan seseorang yang melafalkan kalimah thayyibah yang ikhlas akan surga. Allah masukkan ke dalam surga. Nah, ada sebahagian sahabat saat Nabi kita mengeluarkan hadis ini bertanya, ya Rasulullah, pama ikhlasuha? Hai Rasulullah, apa tanda-tanda pada diri kita itu melafalkan kalimah thayyibah itu ikhlas? Nah, ini bisa kita lihat pada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kalimah thayyibah yang kita lafalkan itu ikhlas atau sebaliknya? Sebagaimana yang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kayak apa caranya nih mengetahui kami melafalkan kalimah la ilaha illallah itu ikhlas? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Bahwasanya kalimah thayyibah yang engkau lafalkan itu akan memelihara engkau daripada melakukan yang diharamkan oleh Allah. Apabila diri kita ini terpelihara daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu tanda lafal kalimah thayyibah yang kita lafalkan, yang kita ucapkan itu adalah ikhlas. Nah, kita lihat diri kita ini selama ini apakah ikhlas atau tidak. Misalnya masih kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah, berarti kalimah yang kita lafalkan itu masih belum sempurna ikhlasnya. Yuk kita sama-sama kita perbaiki diri kita.
kita perbaiki kalimat thayyibah ini dengan ikhlas, sehingga kalimat thayyibah itu bisa membintingi diri kita daripada melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, itu tandanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Khatib. Qila sab'atu asya'a tunawwirul qabr. Dikatakan ada 7 perkara yang bisa memberikan cahaya nanti ketika kita masuk alam kubur. Nah, ada yang mengatakan bahwa ada 7 macam yang menjadikan diri kita apabila masuk ke alam kubur itu, alam kubur kita bercahaya. Awwaluha al-ikhlasu fil ibadah. Pertama adalah kita melakukan ibadah itu ikhlas. Nah, ini yang perlulah kita perbaiki terus menerus, kita perbaiki apa yang kita lakukan dalam amal. Ketika timbul tidak ikhlas dalam melakukan amal, maka kita perbaiki. Misalnya ada sifat riya timbul, kita kembalikan bahwa amal ibadahku ini adalah semata daripada anugerah dari Allah, bukan istilah kekuatan kita untuk melakukan ibadah itu, bukan oleh karena kesungguhan kita melakukan ibadah itu. Ini mutlak semata hanya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan sifat yang kada ikhlas, yang adanya riya, yang adanya sum'ah, yang adanya ujub. Dengan kita memandang pada suatu perbuatan amal, baik di awal, di tengah, atau di akhir daripada perbuatan kita itu tadi, amal kita tadi, dengan cara memandang demikian, yang insya Allah amal kita itu akan ikhlas. Belum kita berdiri untuk melakukan sembahyang, hati kita sudah mengatakan, aku kau berdiri hendak melakukan ibadah ini hanya karunia dari Allah. Di tengah-tengah kita membaca kalimat thayyibah, hati kita mengatakan ini anugerah dari Allah. Habis kita melakukan atau membaca kalimat thayyibah tersebut, alhamdulillah, ini adalah semata anugerah dari Allah. Kita iringi amal ibadah itu dengan ucapan-ucapan itu di dalam hati. Kenapa? Menghindari daripada sifat yang kada ikhlas tadi. Namun kada kita imbangi dengan yang semacam itu bisa timbul kita nang sifat aku nang menggawi, aku nang memperbuat. Nah, kita menghilangkan itu. Nah, kemudian yang kedua, wasani birrul walidain, yang bisa mencahayakan kubur kita itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita ini selama masih kita hidup, masih ada kesempatan. Namun selama kita masih belum mati, masih ada kesempatan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Meskipun mereka itu sudah meninggal dunia, kita ziarahi mereka dengan membacakan surah Fatihah, dengan membaca surah Al-Ikhlas, dan kita membacakan akan surah-surah yang lain. Kita hadiahkan kepada keluarga kita, lebih khusus kepada kedua orang tua kita. Ini adalah satu bentuk untuk berbuat kebajikan kepada kedua orang tua kita. Bukan cuma hanya sekali setahun aja kita mahauli berbuat kebajikan, ada. Kalau perlu kita setiap amal nang kita gawi, kita niatkan, ini pahala untuk abahku, ini pahala untuk mamaku. Kada mengurangi pahala kita juga kalau kita berikan kepada kedua orang tua kita. Wasalisu silaturrahim, dan yang ketiga yang bisa mencahayakan hati kita yaitu adalah silaturrahmi. Silaturrahmi. Warabiu alla yudayya umrahu fil maksiyat, dan yang keempat yang bisa mencahayakan akan kubur kita bahwasanya tidak mensia-siakan umurnya di dalam perbuatan maksiat. Artinya apa? Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita isi untuk berbuat kebajikan, jangan kita habiskan untuk berbuat maksiat. Ini salah satu daripada amalan agar kita mendapatkan kuburan itu kuburannya bercahaya.
Wal khamisu alla yutabbi'a hawahu, dan yang kelima bahwasanya tidak mengikuti ia akan hawa nafsu. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan apabila kita kawak melakukan 7 hal ini, orang itu bisa jadi wali. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Apabila 7 macam ini kawak kita menggawi, insya Allah orang itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi seorang wali. Wasadisu, dan yang keenam ayastahida fi ta'ah, dia bersungguh-sungguh untuk melakukan taat. Wasabi'u ayyaksura zikrullah, dan yang ketujuh dia memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi amalan 2 hal yang mesti jangan kita tinggal. Pertama zikir, yang kedua salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 ini jangan kita tinggal, jangan sampai kita tinggalkan. Baik habis sembahyang kita zikir, baik umpamanya hendak kita melakukan sembahyang kita zikir, dan kita iringi dengan bacaan salawat. Jadi kita baca salawat dan zikir itu menyakawa kita imbangi gitu, nah. Karena banyak petunjuk di dalam susunan wirid yang disusun oleh para ulama dahulu. Coba kita lihat di dalam Ratibul Hadat, zikir ada salawat. Kita lihat di dalam Ratibul Atas, zikir ada salawatnya. Di dalam Waridul Latif, zikir ada salawatnya. Jangan sampai kita pisahkan kedua hal ini. Amalan yang 2 macam ini jangan kita pisah. Tapi bila berzikir kita imbangi dengan salawat. Wal akhiratu zulmatun, dan yang keempat kata Sidina Abu Bakar, akhirat itu zulmatun, itu adalah gelap. Akhirat itu gelap. Kenapa dikatakan gelap? Likasratil ahwal, karena banyak huru hara. Karena banyak huru hara, karena banyak istilahnya tuh rintangan. Karena banyak banyak nang istilahnya itu nang kita alami kesulitan. Makanya itu gelap. Wasirajulaha al-amalu salih, dan lentira untuk menghilangkan kegelapan akhirat, artinya amalan supaya di akhirat itu kada gelap, al-amalu salih, itu adalah amal saleh. Amal saleh. Jadi amal saleh ini sebenarnya luas. Kita memberikan senyuman kepada orang lain, itu termasuk amal saleh. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhsah kama yuhibbu an yu'khadha bi azaimah. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah senang bahwasanya diambil akan dia bi rukhsah, itu adalah dengan rukhsah. Sebagaimana Allah Ta'ala itu senang bahwasanya diambil akan dia dengan azaimah. Maksudnya demikian hadis ini. Yang dimaksud azaimah adalah sesuatu perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu Allah senang lawan kita. Apabila kita menggawi sesuatu yang disuruh Tuhan, Tuhan senang. Dan juga Allah senang kepada kita ketika kita menerima akan rukhsahnya Allah. Arti rukhsah ini adalah suatu perbuatan yang diberikan oleh Allah kelonggaran. Semacam kita umpama sembahyang puasa. Kita puasa itu adalah suatu perbuatan yang disenangi oleh Allah, bahkan itu diwajibkan oleh Allah. Bolehlah kita kada puasa? Boleh kada puasa apabila kita mengalami sakit. Nang kada boleh kita kada puasa karena sakit, itu dinamakan rukhsah. Allah senang orang yang mau menerima rukhsah itu. Artinya menerima kelonggaran di dalam sebuah ibadah. Karena Islam ini adalah tidak memaksa untuk berbuat taat. Ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Kadangkala kita sembahyang berdiri berduduk, kadangkala berduduk betilantang bahiring kelupuk mata dalam hati ada rukhsahnya, ada keringanan-keringanan di dalam kita melakukan taat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan keringanan kepada kita. Nah hadirin rahimakumullah, innallaha ba'atsa bil hanifati samhati dini Ibrahim. Sesungguhnya Allah dengan mengutusku, kata Rasulullah, bil hanifati samhati, itu dengan kesucian lagi kelapangan bagi agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu keperduan, itu ada memiliki keringanan juga, artinya kada dipaksa kayak itu. Nah hadirin rahimakumullah, wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala addul azaima waqbalu rukhsah wa da'un nasa faqat kufitumuhum. Diriwayatkan akan sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah olehmu akan azaimah, artinya tunaikanlah olehmu akan keperduan yang dibebankan kepada kita, dan terimalah akan rukhsah, terimalah akan kelonggaran. Maksudnya apa? Maksudnya kita umpamanya sedang musafir ke sebuah tempat yang disuruh untuk kasar dan jamak. Kita disuruh untuk kasar dan jamak. Kasar dan jamak itu adalah rukhsah. Kita harus menerimanya. Jangan sampai kita kada menerimanya. Tentang masalah kita memperbuat dan tidak memperbuat itu tidak menjadi masalah. Misalnya kita umpamanya musafir ke Banjarmasin, kan diberi kelonggaran kita untuk melakukan ibadah, yaitu dengan cara jamak dan kasar. Kita kada menggawi, kada jadi masalah. Tapi jangan kita menolak akan kelonggaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita menentang akan rukhsahnya Allah tadi. Wada'un nasa faqad kufitumuhum, dan tinggalkanlah olehmu akan manusia, maka sungguh telah mencukupi kami akan mereka. Arha orang kayak apa menyambat lawan kita, yang penting kita akan menerima rukhsah tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yaqbal rukhsatallahi kana alaihi fil itsmi mithlu jabali Arafah." Ujar Nabi, barang siapa tidak menerima akan kelonggaran Allah, maka adalah atasnya dosa. Dosanya seapa? Seperti gunung Arafah. Ini bukan kada memperbuat, adalah ini maksudnya tuh kada menerima kelonggaran dari Allah, bukan kada memperbuat. Ini beda, menerima dan memperbuat itu beda. Kalau kita kada memperbuat, itu kan ulama ada memberikan suatu hukum kepada kita, boleh-boleh aja. Kita umpamanya nih musafir ke Banjarmasin, kita kada jamak kasar, boleh aja, kada berdosa. Nang berdosa itu maksudnya adalah kita kada menerima kelonggaran dari Allah. Kita kada mempercayai bahwa musafir itu jamak dan kasar. Kada menerima itu kita. Nah ini yang diberikan ganjaran dosa. Orang yang menolak itu. Kadang-kadang kita salah pengertian lah. Asa puas sembahyang tamam daripada jamak kasar. Padahal yang abdal itu jamak kasar daripada kita sembahyang tamam ketika kita melakukan musafir. Amun di rumah kada suka kada dibolehkan kita jamak kasar. Amun di rumah. Ini jangan salah paham. Asa kada puas aja sembahyang punya jamak kasar. Nang puas itu sembahyang tamam. Nah ini orang ini kurang mengerti nih masalah hukum agama. Padahal itu yang paling sempurna, yang paling abdal itu kita jamak dan kasar daripada kita sembahyang tamam nang 4 rakaat zuhur, nang 4 rakaat asar. Nah hadirin rahimakumullah. Wasiratu zulumatun wasirajulahu al-yaqin, dan bermula sirat itu adalah kegelapan. Sirat itu adalah satu jembatan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang akan kita lewati nanti. Itu gelap, bahkan disebutkan di dalam Daqaiqul Akhbar lebih gelap daripada malam.
lebih gelap daripada malam. Wasirajulahu al-yakin, adapun lenteranya kegelapan daripada sirat tersebut al-yakinu, yaitu adalah yakin. Apa yang dimaksud dengan yakin? Yang dimaksud dengan yakin adalah tahqiqu tasdiqi bil ghaib bi izalati kulli raibin. Meyakini kebenaran tentang masalah gaib. Kita meyakini tentang masalah terjadinya hari kiamat, meyakini tentang masalah kita akan dihisab, meyakini tentang masalah kita akan melewati sirat, meyakini akan adanya surga, adanya neraka. Itu adalah keyakinan akan menjadikan cahaya bagi kita ketika kita melewati sirat. Nah, inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Mudahan kita satu persatu kawan mengamaliakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sampai di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qabis salamata wa sihata alina wa naman huduruna wa naman kaba'ana wa nabirkan hujjaj wal hujjaj wal musafir fil barri wal bahri minal muslimin wa qina syarral zalimin wa ansurna anal qawmil kafirin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyin fi qulubina wa karina kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna ya Allah minar rasyidin. Allahumma qina adabaka yawma tub'atu ibadaka marzuqna al-jannata bighairi hisab. Allahumma adina kama alamtana fardun laiti jayilih. Allahumma ftah alina fidwal arifin hujani ya Allah minar ulama'il amilih. Wahdina ila tarqil mustaqim ala makhrujana min zulmatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina hikmataka wa nusar alaina min hajain rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah wa ja'alna min alladhina mahusa wa ziyadah bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'at wa tafihi zawi ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal.